Okay, game 2 na, game 2 na. Sa tuwang main event. Asa yung distila, Ben? Ben! Asa yung distila? May daog sa game 1 ang team Cebu City. Kini game 2 na. La, come on, Jason. Ay, nako, anong nangyari sa'yo? Jubildo Cante. Wala na sanang dipinsa. 1-0 atong skora sa atong game 2 ha. Ben! Okay. Atong pasalamatan atong sponsor ning atong bakbakan diri sa Kandulawan, Talisay City. Mao ning mosunod. Atong mga sponsor ha. Humidis Event Possible. Hapon. Kuha pa ha. Mao ni atong mga sponsor. Candice Kid Ihako, Vivian Castañares, GM Adolfo, Cheryl Camacho, Ma'am Richel Violon, Ma'am Jonalyn Raganas, Jill Boy Bacalso, John Absent, Mark Aldwin Susida, and Barangay Captain Josepina Kunsyal, Konsiha Jonathan Kunsyal, Sir Tanji Kunsyal. O kang ato mga organizers, sila si Gino, Binji, Dinber o si Eugene. Maunay na ning kamot ha. Nga doon natay mapahigayon nga bakbakan diri sa Kandulawan. Salamat kayo ninyo mga kaboboard. Okay, bola sa Team Mandawi. Hapon, firing. 3-shot combination coming from Hapon. Tukod! Jobildo Cante. Wa kabantay. Boss! Kuha na ta score, boss. Hindi nakita. I-appeal ako si Raymond, organizer ka po na. Oh, no, 0 ato score ha? Si Raymond, organizer ka po na. Kuha na mo ma-appeal. Oh, usa sa organizer din nato diri ha, nga wa nato ma-mention. Si Boss Raymond. Mao ni atong usa sa organizer diri. Score. Oh, kanang guys score ay mao na si Boss Raymond. Salamat kay Boss Raymond. Bravo. Bola sa Team Mandawi. Bag! Zero dos. Ana na do, pawan nilang hindi kita. Magkantar ko din malimot pa ko. Dilog ko ay. Dilog. 0-2 in favor of Team Mandawi. Kini para 3. Wala po. Hapon. Rinji Pictus. Sakto kayo. May kamang ang bola mga birds. 3-0 na. 3-0 na. Para bawas niya sa Team Mandawi ang atong game 2. Kay giangkon sa Team Cebu City ang game 1. Silang minaog. Reggie. Overshot. Outball. Side out. Bola sa Team Cebu City. Just a while ago, Team Mandawi defeated Team Cebu City. Dito sa Tungkop, Minglanilla. The big question kung makabawas pa ang Team Mandawi karong gabiyo na dire sa Kandulawan. Gitudak sila dito sa Tungkop. 0-3 sa 0-3. Uno na. Boss. Uno na. Pakita na dia score, boss. Kini, para dos. Hapon. Overhead. Answered by Hapon. Reggie Kaman. He below the shot. Jubil. Bombing. Hapon. Jubil.
Nice defense. Jubil again. Network si Kulapo. Pati Jupil. Gunaling kayo. Ono 3 sa, ono 3. Servicio para 4. Ay, lobot. Kulapo. Rigi. Mamma mia! Higilo din siya. Nako! Counter to counter. Bokot ang Maral. 4-1. 3-point lead in favor of Team Mandawi. Service yung Jubil para 5. Awa kariak ang dipinsa sa Team Mandawi. Side out. 1-4 ha, 1-4. Service yung Mr. Explosive Jobert Basinas para 2. Hapon. Reggie. Nakabunal. Sagang. Mamma mia! Wasak ang dipinsa sa Team Mandawi. 2-4. Kini para 3 point. 3-4. 3-4. Kini para igualis na. Hapon. Naku, pumasok ang tira ni Hapon. Lucky shot. Three, 4 ha, 1 point. 1 point lead in favor of Team Mandawi. Service Hapon. Reggie. Ay, kuha ko. Nakaburak. Gipunan na ay. Tuha pa. Kulapo. Lumalaban. Kulapo again. Keep firing. Side out. 3-4 atau skora 3-4. Kini para igualis. Hapon sagang. Toko ni Jason. Hapon to na rescue. Ayay. Sagang. Out ball. 4 igualis. Wala naka-igualis na ang Team Cebu City mga Bulls. Servisyo Kulapo para 5 para labaw na. Dahil siya pun gipakamang ni Kulapo mga Bulls. 5-4 na. 5-6. Gini para 5-4. Lah. Ayay. Change court. O ang lamian nga chicharon ha. Ang Maricel Anthony chicharon o mga pasalubong mapalit na ninyo sa Maricel Anthony store diha sa Poblacion Karkar. O gusto mo disco, ano ko ono disco mobile. O gusto mo durable halo black, Dins halo black diha sila yan manok. Jason Pokot ang Maral. O kang Jorkin Construction Supply ha. Order mo mga graba. Kontakan ninyo Jorkin Construction Supply. Mga anapog, graba. Size 4 ha in favor of Team Cebu City. Here comes Master TikToker para City. Layay! Nakabunal! Sugag bunal sa TikToker ha! Size 4. Service yung Jumil para 5. Kulapo! Batlis! Bang! Ayag! Bang! Overhead shot! Pasok! Perfect! Size 4, size 4.
Here comes Mr. Exclusive, Jobert Basinas. Out ball. City 4 na, 3-point lead in favor of Team Cebu City sa atong game to. Shout out ni DJ Kasyaris. Servisyo para 8 na ni. Kulapo may pusing. Ipabuto. Jason and Kulapo combination. Bang! Kuha bang boards. Jubil naka-counter. Lapdos ni Mr. Exclusive. Gipokot. Shout out ni Jok Kanyiti. Shout out sa Dikonsial Louie Alcasalas. Papartner ni Clasarte o ni Manoy Ili diya sa Lagtan Naga. Shout out 4 City. Here comes Hapon para 5 rin. Kulapo. Side out. Boss Dante Squadro diya sa Ilaya Dumanok. Shout out. Shout out sa Debos Hector Larayos o ni Lopin the third. Atong mga panggiitang mga players diri sa Barangay Bulacau. Servisyo wala po. Ayay, Lobo naasas drone. Panay yawan na kisi-kisi na. Finishing. Lah, kuha pa. Nakaburak. Asuna. Wala, pultruto na. Lah. Jobert Basinas, triple na gas. Ay, out mo lang bola. Quatro City. Pagkakataon sa ating Mandawi para tapyasan ang kalamangan. Uha, ayay, Rigi. Bang! Uha, sagang. Sagang na. Dapa! Bumba na. Latos na. Ini. Bang! Uha, sagang. Bang! Binatua. Ayay, namato na sa pon. Nagbinal dito na. Yay! Wala po. Yay, tara. Allah! Kadiha. Ayay. Bang! Laras na yun. Hing! Hing! Oh! What a shot! Hillbilly shot. Wala po. Quatro City. Jobert. Lah, Jobert again. Out ball. Quatro City. Service Jubil para 5. Jobert sagang. Lah, bola po. Lah, bagrak dong. Jobert. Alah, buha pa. Bang. Out ball. Quatro City atong skora, 4 City. Kini para 8. Jobert. Lah, ayay. Hala, good item na pa. Ayay. Ini. Abdo naman oy, out ball. Sumubra. Happy birthday diyan Boss Richard sa Abidra. Celebrating of his birthday today. Boss Richard sa Abidra. City 5. 2 point lead in favor of Team Cebu City. Game 2 of Division 3.
Shout out sa nila ni Rap Rap, nila ni Ridin, dire ha? Happy Fiesta diri sa Kandulawan, Talisay City. Barangay Kanuluan, Talisay City. San Agustin in honor of Patron Saint San Agustin. Jobil na po on the attack. Mamma mia! Kuha ba? Nice defense from Kulapo. Akalain mo, nadipinsahan pa ni Kulapo. Bang! Kulapo na naman ang bumawi si Kulapo. Ikay ko lang po ba yun? Out ball! Sai City. Oh, atong mga sponsor ning atong bakbakan diri ha. Humidi sa bakbakan event possible. Di ay casualty. Pagan civilian. First casualty. Sa atong bakbakan diri. Collateral damage. Servisyo Kulapo. City size ha. Atong score ha. City size. Kulapo Jobert. Lah. Ginanahan na siya itong Jobert. Wala. Gitabas-tabas ng dipinsa dito. Dapagin nyo. Jobert again. Wow. Nice shot. Wala. Oy, grabe na to. Ano? Kuha ba? Pula pa kaniya. Kuha pa mga boards. Out ni Master TikToker. Sai City. O, itong mga sponsor, mahuning musunod. Candice Kit Ihako, Vivian Castañares, GM Adolfo, Cyril Camatsu, Ma'am Richel Violon, Ma'am Junalyn Raganas, Jailboy Bacalso, John Absent, Mark Aldwin Susida, Barangay Captain Josepina Kunsyal, Jonathan Kunsyal, Sir Tanji Kunsyal. O na itong kinatibok ang mga sponsors niri. O sa itong mga organizers. Thank you kayo nila ni Gino, Binji, Dinber o ni Eugene. Masalam kayo ni Boss Raymond. Kulapo, kuha pa. Muntik na akong tamaan. Kulapo again, badlis. Batay, Jubert. Kuha pa. Kulapo again, bumawi. Bang! Backseat, Bilbil. Ikay ko lang po ba yun? Ikay ko lang po ba yun? Ikay ko lang po ba yun? Equally City na mga kaboards. Para labaw na ni mga kaboards. Servisyo Master TikToker Jobert. What a shot. Nice and perfect. Servisyo. Labaw na. Jobert again. Overhead shot. Inside. Another good item delivered by Mr. Explosive Jobert Balsinas. City Nueve na. Last 3 na ang team Cebu City. May TikToker. Suga mula na TikToker na. Kilab na. G City na. Last 2. Nakuha na idol. Oy, no ko. Okay, last 2 ng Team Cebu City. Kung papalarin sila ang manalo sa ginto, champion na. Para Tudax ni last 2. Pula po. Kuot. Badlis. Kayag na. Yay, dapa. Boom! Kagay.
City 11. Para daw! Para champion. Servisyo na Master TikToker. Bang! Sipa ang buto, Master TikToker. Grabe ba? Gulam! Kayo eh! Napakatukbo na Master TikToker. Tara, kuha ba? Mr. Exclusive, firing! Corner shot again! Hapon struggling! Nako! Perfect! Down na! May champion na ang Team Cebu City sa itong bakbakan nila ha. Sponsor ko. Okay, atong mga sponsor ha. Atong pasalamatan og balik. Mao ni sponsor sa itong bakbakan nila. Candice Kid Ihako, Vivian Castañares, GM Adolfo, Cheryl Camacho, Ma'am Richelle Bulon, Ma'am Jonalyn Raganas, Jill Boy, Bacalso, John, absent Mark Aldwin Susida. O ni Barangay Captain Josepina Consial, Consial Jonathan Consial, Sir Tanji Consial. Thank you very much sa ating mga organizer na sila si